Hey, what's up guys, back to Joey's Life. So Andre's Life, we are gonna go pick up the tractor from the mechanics. So the tractor has been at the mechanics for over a week because we brought it last Monday. We brought it last Tuesday, and today we're Wednesday. So yeah, it's been to the mechanics for over a week. We got the trailer hooked up to the truck. You can see, hooked up to the truck. So yeah, we're gonna leave right in about 2 minutes to go pick that up. I'm gonna film. If you ask, why are you dressed all nice? Why do you have your nice Under Armour cap? Why do you have all your nice clothing? Well, because I'm going to school right after. So I didn't take the bus this morning. My dad's gonna drop me off at school around 10:30 because we're gonna come back here. So that's why I have my bag and my laptop. Because what we're gonna do, so basically we're gonna go, the dealership, not the dealership, the mechanic is in Sarsfield. So we're gonna go down to Sarsfield, pick it up, then come back here, then come back here, unload it, park it in the garage, then bring the trailer back to our friend's house, and then leave and go, and he's gonna go bring me back to school. So when I'll get back here, I'll go change my coat, and I'll put my nice white coat ready to go to school and everything. So hope you guys enjoy this video. Yeah, let's get on an adventure, guys. Let's go. So on the road to go there, guys, because yes, that I am vlogging this adventure. You guys won't believe how much it costs for the tractor. I won't tell you right now. Personne n'en doutait parce qu'elle a dit, ah, j'ai vu le trailer quand je suis pas de truck. Je suis comme, ouais, c'est ça, je vais chercher le tracteur. Parce que j'ai dit que notre tracteur était fait. There's a lot of trees that got cut down here, guys. That's a nice house. It's an old house, but it's nice. Oh, you didn't see it. No, but it's nice. It's all brick and a bit of wood. Nice. Oh, it's freaking nice. And freaking nice. Trailer, you look back. Moi, ça me stressait pas vraiment, même si le chemin est à côté de vous, parce que... Elle se disait, ben, tu sais, tu vas acheter, on s'en fout. Mais moi, j'ai décidé de la garder. Puis là, de retourner là-dedans, je me suis dit, OK, my God, c'est comme le parcours que j'ai fait depuis le temps que j'ai reçu cette carte-là. Ça m'a comme ramené littéralement comme à cette époque-là. Puis je me suis dit, pourquoi j'envoie plus de cartes de fête, moi? Pourquoi j'envoie plus de cartes de Noël, de cartes de 100$? Oui, si tu m'envoies par la poste juste bonne fête, ça se peut que je garde pas ta carte de souvenir. Par contre, si tu m'écris un mot personnalisé, moi je trouve ça cool d'ouvrir mon petit classeur tu vois, de temps en temps. Puis oui, de se remémorer des souvenirs, ça nous fait des flashbacks sur oh mon Dieu, c'est vrai, je vivais ça à tel moment de ma vie. Des fois, c'est des relations qui se sont perdues avec les années. Aussi, c'est des beaux souvenirs. C'est des gens qu'on a perdus aussi. Des fois, c'est des parents, des grands-parents, des amis, on sait jamais. Puis on dirait que de retrouver ça, c'est juste tellement de la gentillesse, c'est un beau geste. Des fois, si tu retrouves de l'argent, ça a été mon cas, j'ai retrouvé 50$. Ah, pour ça? Ouais. Wow! Je vous le jure, j'ai retrouvé un 50$. Moi, j'ai retrouvé l'argent partout. C'est le karma, visiblement, qui me dit là, t'es sur le bord de l'acheter. Moi, j'avais l'air de bonne humeur pour l'amour. Moi, ce que je faisais, OK, pour les anniversaires, j'allais dans la section C'est là de bonne humeur, moi. enfant, genre chez le bonne humeur, ce gars-là. je prenais la carte la plus chipette. Le syntaxe, c'est un enfant qui demande à son père ou sa mère, ses parents, whatever, comment ça se fait qu'il y a un singe qui lit, il y a un singe à la radio. Il y en a un gars, il était crampé, le moteur dans le crampon. C'est ça, moi j'ai toujours trouvé que ça m'a donné un singe. Ils ont fait un petit toit à l'église. Ouais, petit toit. Ils ont dit, ah, nous autres, on give up, on m'a plus de clocher, là, c'est le deuxième. Fuck it. They made a roof on the church here in Sarsfield because it fell during the big storm in summer, and it's the second one they made. So they're like, we gave up. We're just gonna make a roof. It's gonna work way better. I hope the tractor is in the shop, not outside.
tractor's right there. I'm gonna try to zoom in on it. That south side pisses me off. It's never been outside. Aspetta, sto a blower. Prepare. See if it starts. It should go. Skank. Quand je rattrape. Vas-y. Neutral. On va mettre le parking brake. Yeah, my dad fait. Ah, il est là, le block heater. Tiens. Ah, c'est comme le seul que j'ai vu hier. Non. Non, pas d'habitude. D'habitude, non. You know what I find weird is that it started. I guess there's too much humidity in our garage because it started outside. Normal. Outside. Par-dessus, wow. Ow. Ouais. C'est long. La taille dessus. What I never thought it would start, but I just told my dad maybe there's too much humidity in our garage because it's not a heated garage. C'est ça pour un garage, ça. Une bonne fan carrée, là. Qui marche, c'était vite. Une bonne grosse. Ah, comme chez Alain. Dans sa fenêtre, là. Bonne. Dans le moule, là. Okay, everything's good. On prend la clé. Lights are not on, so it's good. Parking brakes on. Everything's on. We're good to go. Good to go. La fête snowblower, t'as encore là, le PTO, t'as encore là. Ouais, PTO est là. Ouais, le PTO est là.
Ça l'ouvre pas? Ah oui, ok. Il est là. Yeah. We gotta lift this thing. Tu l'as mis sur le parking, toi? Yep. This thing is heavy, guys. Now it's time to go unload it at home. Let's go do this. J'essaie de voir les parts qui ont changé, je le vois pas. On checkera à la maison. So they changed that thing right here. C'est solide, là? Yep. Yeah, that's it. Il a fallu qu'il défasse quoi, le dit? Le dash? Ça. Ça. Ça, c'est le rad ici, là. Il a fallu qu'il défasse le dash ici. Ça. Pour pouvoir se rendre à la fan qui est là. So this fan right here was loose. And that belt was also loose because that new silver part right there is the water pump. And that was what didn't work. Hey, petite, hein? C'est pas vrai. And they also changed the block heater right here on the side. The new block heaters here, Dad. Good. Ah, ils sont smart. Ils ont zip taillé. Ok. Alright. Good? Alright, so guys, we are back. So first thing I want to say is that I'm impressed that the tractor started because the tractor has never been parked outside. My dad had this is a 2010 Massey Ferguson GC 2400. And since 2010, it's always been in our non-heated garage with humidity. So it's never been Non-heated, but c'est non-heated but insulated. Yeah. But all it's set? weird that it started. Yeah, we're all set. I got the keys perfect right here. It's weird though, because I never thought it would start. So I told my dad maybe there's too much humidity in the T'as la garage. clé du tracteur, toi? Yeah, it's right here. There's maybe too much humidity in the garage. He's like, yeah, possibly. So he's like, maybe we should get a big square fans. You know the big white square fans? That's maybe what we would need to get, right, Dad? Just big fan. Just put it in front and let it run 24/7, right? Not in front of the tractor, but just put it in the garage, let it run 24/7. It would maybe take out a bit of humidity. Or we could get the... Montrer comment que ça a l'air. C'est super. But yeah, seriously, so I'm impressed it started. Hey, let's go home. The truck is low. The back suspension is low, I think. Yeah, it's a bit low. Make sure it works. So yeah.
happened to the strap mine, huh? Congrats to you. You just got a full of mud on it. Full of mud. Look at what you did. Okay. Attends. T'as un 2x4 en tout cas qui a grouillé. Ouais, ouais. Keys. C'est un beau printemps. Si on a les un jour. Je sais pas si on pluguait notre fil pour les heures. Ok, tiens. Mets-la à terre avec l'autre. Oh, not the safest way to do it. Alright, let's grab this. M'entends de rentrer le tracteur dans le garage 4 fois pendant le temps que tu as fini de dérouler. Ok, smart. Ok, on n'a plus de morceaux de bois là. Il y en avait rien que 3. Ouais. Fort. On monte pas ça la tête là, l'arbre. I'm curious to see if they replugged the RPM cable. J'en ai une bonne G. No, they didn't. The RPM. So, it's a bit dirty. Look at the seat. All the mud from the road flew on it. It's only Booyah Road. The other road was fine. You better not break one more time, man. Okay. Oh, the pin. Did you take it out? Ouais, c'est moi. Okay, phew. Comme ça. Là, je te dis, go. Non. Oh, je suis plus capable. Oh! Lâche. Non, je suis plus capable. Je suis pas capable de me repousser. Non. Lâche. Here you go. C'est pas mal. Ce matin, hier, j'étais top shape parce que ce matin, je me lève. Je vais essayer. Laisse-moi le sortir. Mais pas pareil. Keep parking brake, hein, bud. So I hope you guys enjoyed the YouTube video. We got the tractor back, it works. The water pump got changed, the block heater got changed. Block heater wasn't really
I don't even know why we got it changed. Well, they changed it. We didn't even ask for it. We knew it was broken. We knew it wasn't working, but they really wanted to change it to make more money, I guess. I don't know. Whatever. So, yeah. Yeah. If it breaks one more time, though, we're going to trade it in for a John Deere. It's a 2010. 344 hours, so pretty old. But yeah, hope you guys enjoy. See you next one. Peace out.